عمان زينين، كاين الخضوريه، كاين الواد فيه الماء، هاد المناطق كامله تلقاها سميتو الواد كلهم كيكبوا في واد الذراع طلال الربيع. كاين الربيع، ولكن كاين عمان ديال الجفاف. من هاد الجفاف ولات الناس كتبدل وتحرك تمشي لبلاصه ثانيه، ولكن دابا الحمد لله سيني كيجي جفاف، سيني كيمشي. حنا غير واحد حياة الصحراء تبدلت. الصحراء ما تلات كي كاينة. بكري كان عطى الله الشتايات، عطى الله الربيع والحيوان. هذا الجفاف باع هاد السنين ما تلا فيه حتى شي. وبحال شاب حسن طريق، بحال اش كيبان لك انت مثلا، بغيت غير نفهم انا شويه، بحال اش كيبان لك انت هاد التغيير ديال هاد الجفاف مثلا باش ظهر لك انت في الاول؟ فاش ظهر لي في الاول الخلق من الادمي، الناس من هاد الحروب وهاد الشيات اللي مربيه هي اللي رونت هاد الشيء. لا وبحال مثلا قلتي قبيلتي على الجفاف الجفافيه، من اش كيبان لك؟ واش نقصت الحيوانات؟ واش الماء؟ واش الماء اللي نقص. هذا الشيء اللي كيبان لك انت في التغيير فيه. نقص الماء ونقص حتى الحيوان نقص. واخا ومنين كنت كانت الناس ترفد عليه الجمال والبن ياك، ويحلبوا ويشربوا اللبن والدهن. درك ما تلا والو، غير الجفاف ما تلا، لقاو لا البن لا والو. والرحاله كل شيء ياسر منها دخل القصور، ما تلاوش كاع في البرة في الباديه. فاش جيت لهنايا بديت شحال من واحد كيجيني كيقول لي يا ودي راه المشروع ديالك ما غاديش ينجح، وراه ما غاديش يمكن ينبت لك هذا النخل في الوزيز، وراه ما غاديش تلقى الماء، وراه ما غادي هادي. كيعكزوني بزاف باش ما ندير انا هاد الشيء. ورغم داك الشيء كامل انا فكرت باش ندير واحه هنايا. وهنا كانت واحد المنطقه اللي صحراويه وجافه، وكنلقاو المشاكل في اي حاجه ديال المطار ما كاين، والماء هرب لينا في البيار، وكنخدموا ونبلغوا المجهود باش يكونوا الواحات للسياح ولاي واحد جاء يلقى المنطقه خضراء. هذا الشيء علاش منين كنتكلموا سي اون بارل سي فو فولي دو رياليزي ان ريف ولا ان ديفي، صعوبات كثيره بزاف. دونك باغ اكزومبل انا فاش جيت هنا دونك ديجا تو الموند مو راكونت وي كان هنا الخضره كنا كنمشيو، مي كان ديك الساعه كان الماء. اون سون با هاد لو شونجمون اللي كاين دابا حاليا، هادشي ديال التصحر، هاد التغيير في المناخ اللي واقع. حنا فعلا ما كاينش شي دراسات، ما كاينش شي وعي، لان تقريبا وحتى الناس الرحالة ديانيغمون بور فيفغ، هاد الناس اللي في الصحراء كيكريو مثلا يقدر كيترافايي لو سول، سي با دون لي زوازيس، مي شي واحد اللي في الديزير ديجا يترافاي دي سول غادي يكون بلوس اوبسيرفاتور، بلوس ان اوبسيرفاتور كو كيلكان دوتر كي بون يترافاي او ميليو دي زوازيس باغ اكزومبل، ou c'est irrigué, ou c'est travailler globalement. Allô, Alain, bonjour, ça va bien? Oui, Zagora, d'accord. À tout à l'heure, merci, tout de suite comme ça, on va te rejoindre à la piste. D'accord? Oui, d'accord. Ouais, à tout à l'heure comme ça. Et après on va prendre la piste vers Chagaga vers. حضرتك كاين وادره مثلا جاي من وردازات، خرج من حدا البراج ديال المنصور الذهبي، ودار وادره كامل جاي حتى المحامي، ودار هذه هي فين مشى وادره فين هو في الصحراء، مشى من هنا تقريبا حتى اللوسيون حتى طنطان. في هذه المنطقه من المحامي، من اخر بالموري اخر نخله هي المحامي، في النخل ديال المحامي. من هنا بقات غير الصحراء، بقى وادره ماشي. هنا كاين يريقي، لأن من قبل كان يريقي، كان الواد كيكب في يريقي وكيعمر يريقي. كانت واحد الحياة هنا في يريقي، هذه فوق كان هذا غير اللي ما كيعاودوا لنا من الستينات.
من الستينات لهيه قبل ما يوقع البراج ديال ورز هذاك نصر الدابينو ولا سميتو كان كيكب ديك الساعه كان البراج كانت كاع جهد كاع الرحاله كلشي كانوا كيشربوا نيت هنا في ريقي كانت واحد السياحه اخرى ما دوماج ما بقى دري كانت على شي ديال الطيور المهاجره كتجي من اوروبا والله من سميتو موسميه سنين راه كان واد راه كيبدا لك من هنا حتى كيكب لك في المحيط الاطلسي 1200 كيلومتر كامل راهي كذا من دريك راه ما بقات 460 ولا 500 كيلومتر اللي بقات اللي كيضرب فيها حد وكيضرب فيها Bismillah. Bon, autour d'un thé ou au désert où tout le monde, comme on dit, donc c'est un thé contre la soif et la fatigue. Tous les caravaniers, les nomades, déjà, souvent, quand tu arrives chez quelqu'un, il faut d'abord un thé de l'hospitalité marocaine ou Sahara. Moi, je suis Tar El Amari, donc je suis je suis né pas très loin de Erxmar. Erxmar, c'est ici, ce lieu-là, un vieux village abandonné. Et puis j'ai étudié un petit peu à Mohamed. Donc j'ai vécu en Europe pendant une douzaine d'années ou une quinzaine d'années. Et voilà, le retour, c'est on peut dire un petit paradis déjà en veille. Voilà, donc Erxmar déjà c'est un vieux village abandonné. Donc il y avait avant une cinquantaine de familles qui vivaient ici. Il y avait une petite autosuffisance de ces villageois nomades. Parce que déjà voilà, c'est deux choses à la fois. Et eux, c'est des nomades déjà qu'ils avaient perdu leur troupeau ou bien ils ont ce savoir déjà de se réveiller un petit peu et faire de l'agriculture. C'est une petite agriculture oisienne, hein, encadrée, c'est pas non plus... et puis à satisfaire leurs besoins. Et ils partaient d'ici, il y avait une cinquantaine de puits. D'ailleurs, les tamaristes ici, tout ça qu'on a là, eh ben, on voit encore des vieux puits, on voit les traces et tout ça. Et moi, c'était un rêve d'enfant de créer une oasis. Donc, quand j'ai parti en Europe et tout ça, ça m'a ouvert un peu les yeux, c'est vrai, hein, mais on a tout chez nous ici. Hein. Et là, je me suis dit, bon, au retour de l'Europe, il faut quand même y aller commencer à faire quelque chose, et puis faire quelque chose naturel, bio, dans le terme bio, hein, c'est pas les certificats ou quoi, il faut faire un truc naturel vraiment, et puis savoir ce qu'on mange déjà, c'est plus important. Et puis, il faudrait autour de la vallée des Dracs créer une grande ceinture pour le reste du Maroc, pour nos grandes plaines qui nous ravitaillent déjà, de Agadir, de Marrakech,
et même de Zagora d'ailleurs, parce que c'est de là où il faudrait arrêter. Mais comment on va l'arrêter? C'est en créant des palmiers dattiers pour exporter en Europe aussi, parce que et voir une meilleure qualité aussi, hein, des qualités des produits. Et voilà, le rêve c'est que je crée, Inch'Allah, 2000 palmiers. تنفطروا تمشي نخدموا هنايا، تمشي نسرحوا، تنحرتوا وترجعوا تنم عاديك 12 تنتغداو وتنقص واحد شوية وتمشي عاوتاني نسرحوا وتمشي نجيبوا الحطب. تعجبني الصحراء العروب و تعجبني حتى الشمس تكون في الغروب ديال الشمس صاد. من عام كبر إن شاء الله نحن نولي شي أستاذ. وأنا في عام كبر أنا ولي طبيب. المنطقة هذه درت هذه الواحة باش واخا كاين الجفاف، رغم كاين الجفاف حنايا بلغنا مجهود وجرينا باش نديروا واحة هنا، وجدودي كانوا ساكنين هنا وانا فكرت علاش ما ندير واحد الواحة هنا. جيت في 2009 فاش بديت المشروع، والحمد لله لحد الساعة راه مزيان، الأمور مزيانة. بديت بالنخل، هاد البلاصة كلها كانت خاوية، كاينة عندي هنا 5 هكتارات ودرت فيها 400 نخلة و50 زيتونة، ودرت الحنة والفصة. الفصة كنعطيها للغنم والحنة كنحصدوها كندوها نبيعوها، يعني باش تعاوننا شوية على حساب المصاريف ديال هنا. والنخل درنا النخل الحمد لله فيه شحال ديال الانواع، البسكري، الفقوس، المجهول، الحمد لله وبخير وعلى خير. لقيت المشاكل في الاول في الترونسبور، وفي الترونسبور بعيد، كاينه البلاصه بعيده من الفيلاج، خاصني نكري باش نجيب النخل وباش نهزو باش نحيدو من لهيه باش نحولو لهنا. هذه هي المشكله. البدايه كانت صعيبه بزاف، وكندير الموتور خاصني له الغازوال وهذه، والحمد لله دابا ملي درنا الطاقات ولات الحمد لله تبدلت الامور وزيانت الامور الحمد لله، ونتج النخل ولا كيولد لينا وزدنا لقدام. الطاقه الشمسيه نفعتني في بزاف، نفعتني في الماء، كتجبد الماء ديما من الصباح النهار كله هي كتجبد في الماء، وما كتخسر والو، داكشي غير من الشمس. ديما الماء الحمد لله، ديما النخل شارب مزيان شبعان ماء، ما كنلقاش المشكله لا في مازوط ولا في شي حاجه نعطيها ليها لا والو. ديما الحمد لله الماء طالع. الطاقه الشمسيه لقينا فيها راحه كبيره بزاف.
بغى يجي لهنا مرحبا به، راهي البلاصه ديالته مرحبا به. وانا ماذا بيا يكونوا الناس بحالي ويتشجعوا ويديروا واحات اخرين باش نتغلبوا على المناخ. راه هذه هي المشكله، عندنا الارض وعندنا الحمد لله البيار موجودين والناس ما بغات تخدم. انا ماذا بيا يكونوا الناس بحالي ويديروا وزيزات اخرين واحات اخرين باش نتغلبوا على المناخ. ومرحبا باي واحد جا لهنا من العالم كله يجي لهاد البلاصه، راه البلاصه مفتوحه ديالته ماشي ديالي انا دايرها لاي مواطن جا مرحبا به. Je pense que on a quand même les. Si on veut bien, si on veut vraiment bien être soutenu, hein, entre nous réellement parlant, et puis prendre une action, le but, il faut que ça soit de nous tous, à créer des oasis. Parce que chacun de nous, il peut arriver à 2000 palmiers dattiers facilement. C'est facile à dire, mais si on compte chaque lettre, ça vaut des années de travail et de sacrifice. Mais il ne faut pas attendre de l'autre. Il faut commencer le changement par soi. Parce que bon, moi j'ai commencé par ma mère déjà. Parce que mon père est décédé, Allah yarhamou et tout. Et puis ma mère au début me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Tout le monde rêve d'y aller en Europe. Et toi tu viens, tu ne veux pas rester ici à Miami, de village, tu vas aller en plus en plein désert. Donc maintenant, il n'y a pas beaucoup de nomades déjà qui ont commencé à rester là-bas. Je dis, ben au moins je commence. Et puis ma famille, tout le monde, ils veulent me ramener pour avoir un ski et machin et tout. Hein, c'est pas... moi, ces gens-là, je les comprends, hein, vous voyez, parce que on n'a pas l'habitude d'être formé, de voir ce genre de projets et puis à aider vraiment les jeunes qui seront créateurs du projet et puis qui mènent les projets aussi, parce que c'est ton idée que tu peux amener vraiment jusqu'au bout. Et si tu fais un défi, c'est avec la nature, c'est pas contre la nature. Ça fait que 2 ans que je suis là. Maintenant, on sait très bien que tout le monde le subit un peu partout. Le réchauffement, moins de pluie, la sécheresse. L'année dernière, il y a eu beaucoup de pluie, des grosses inondations. Là, on se rend bien compte que le désert a dû être très vert, très riche. Il l'est toujours. Maintenant, les projets comme ça vont servir à stopper un petit peu la désertification, réensemencer un petit peu de graines un peu partout. Si s'il y avait un petit peu de pluie, tout ça sortirait de terre tout de suite, très rapidement. J'aimerais bien que vous allez voir, qu'on ira voir. J'ai un ami, c'est un sage, c'est un vieux. Enfin, vieux, c'est pas vraiment le terme, parce qu'on dit une vieille personne, c'est une bibliothèque déjà qui est assez riche. Quelqu'un qui avait un passage dans le désert et puis dans la civilisation, d'ailleurs à l'époque et tout. Il s'appelle l'Ahsan Abzal. On dit ou le Braber, c'est quelqu'un qui vit tout le temps au désert, la solitude et tout ça. Donc je pense que Riti aussi, il le connaît. اييه وهذيك هروك عندها مثل خندق جماع قاعدة هاك ما فيه قاع بوربان اللي تقطع من عند دون الضخامات شوي. نمشيو لها الكرة وين لها احنا بغينا غير من هون. بغيت من هون ابا هذه درك غير لا بغيت تخرج من هنا الدور والدور في راس العرق والله تخرج من عند هذا واحد لا هي هنا طويله من هنا طويله راهي ديك اللي هي ايه واحد الطويله هي هنا كتبان غير هون دارقه ورا اللي هي غير مشعطه كاع باينه مشعطه كاع كبيره ايوا تخرج من هنا وتقبض البلاطو تتم على وجهك. ولكن الطريقه هذه اللي ماشيه من هون هذه قبل ماشيه له هذه زاد مولي كيدوروا هنا ولكن ماشيه لهي ماشيه ديريكت لهي خارجين معاه المعايد. اييه يا ويلي عاد هكاك نجيبو انا معاه اذا عاد تقريب. دوزت في سميتو دوزت في تبع البالت فاش دوزت الصحراء. تبع البالت هذه في الجزائر. في الجزائر ارض الجزائر. واش من عام هذيك ابو الحسن؟ ها
العام سميتو هو اللي كانت حاكمة فرنسا. ديك الساعة ديال فرنسا هادشي ديال فرنسا كنت معاهم. شي كذا 40 هذه. هي عام سميتو الجوع، الناس ما لقات ما توكل، اللي لقى شويه رويزه ولا حريره بخير عليه. سمعت؟ الجفاف والجوع. ولكن انت دابا ديك غير الساعة النصارى اللي كيعطونا شي حاجه، شي روز وشي شعريه وشي تفتيف باش كنقدم. فهمت؟ هو خبر احسن. انت دابا غير وحدك في هاد الصحراء. معنا ومعك مولانا. اي اشرح لينا دابا منين كنت صغير انت كيفاش كنت في هاد الصحراء هادي، وكيفاش كنت كدوز ديك الساعة من هنا؟ كنسرح الجمال، عايش مع اصحاب الحيه، مع اصحاب الجمال من بكري. من بكري كاع. شحال في عمرك كاع تقريبا؟ تعود ديك 60 ولا 70 هكا. كنت كتسرح معاهم. ايه وين انت بديتها في الصغر؟ اش من عام؟ بديتها الصورة سيدي من سميتو من كذا 40. هذيك راه ماشي الصغر. من الصغر. منين كنتي الشير انت مثلا كاع فين انت؟ الشير في تبلبلت. في تبلبلت كاع. أييه. اللي بغيتك تقول لي انا وتشرح أييه. لنا شويه على ديك الارض أييه. ديال تبلبلت. ديال تبلبلت الشعان به هو اللي كان في الارمي ديال فرنسا، هو اللي كان يوكلنا انا سميتو متزوج بامي، وكنت انا يتيم وقاعد مع سميتو واحد، وعنده واحد الولد نشاركوا مع واحد المرة ثانية، وهو عسكري، هو اللي كان نافعنا، اللي كان يعتقنا. ايه بالجفاف ما كان ما ناكلوا. وكنت كتسرح انت ديك الساعة؟ نسرح انا ديك الساعة، عنده زويلات، شي زويلات قلالات ياك سمعت، وعايشين غير بشي غزال وشي الوحش هذا نتاع برا وصافي. ديال الصيد. ديال الصيد. انت مناش علمت نظرك الصيد؟ اي شي باش عايشين. ديك الساعة كان بكري كيما قلت. كان بكري العلك ها سيدي، كان الربيع سميتو الناس الترفاس ياك سمعت موجود، والحليب موجود من يكون اللبن. تكون الشتاء. عطا الله الخير. مشات الدنيا مشات صافي، ما تلا فيها ما يدار، رانا غير عليك مولانا وصافي. حنية ماتنا. كلها حنية. كلها حنية ما تولد. بالنسبة لك درك انت اشنا هو مثلا، قدرت تعطينا واحد الفكرة انت دابا اللي عشت ديك الساعة؟ اش غادي نقول لك وليدي، ما كان ما نعطيك، واش من فكرة اللي مثلا جفاف هو. لا اش خصنا نديرو؟ اش خصنا من شتا هادشي؟ اش خص دابا الناس كيفاش بغات تخدم زعما مثلا باش يردوا شوية الحياة لهاد الشيء، ولا ما كاين كاع حل ولا كيما قلت؟ ما عندك انت حتى شي انتويسيون قالوه ما عندي حتى انتويسيون، ما عندي حتى شي حاجة، ما عرفتش كيفاش هذا الواقع اللي وقع. لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. احسن. قول لي انت دابا، حد اللي شافك دابا انا وياك هنا غادي يقول هذا كاع ما عمرو لحق حتى كاع مراكش ولا شي. فين كنت عايش في فرنسا؟ شوف كنت عايش في ستراسبورغ. لا فرنسا. ستراسبورغ. ستراسبورغ. نيس. فاش كنت عايش؟ اييه. خدمت فيه وقت لقينا الباطمات مهرسين في دار مدقدقين من الالمان بكري، لا غير ديال الالمان. وتمينا نبنوهم ونقادوهم اللي نقادينا داك الشيء. انت مشيت ديك الساعه عسكري. ياك ديطاشي. قعدت تما، كملنا ديك الشيء، ديك البناء وداك الشيء، واللي جينا زاد لفرنسا البيربينيو تحت مع اسبانيا. ايه في الفانتيار ديال اسبانيا. ورجعت كاع انت سمحت فيهم كاملين ورجعت للصحراء ديالك؟ الصحراء تما صافي، قنت تما هنايا نطرح مع راسك، ما تخاف من شي حاجه، رقد ما كان اللي يقول لك حتى شي كلمه. قول لي يا با الحسن، اش كتمنى انت مثلا دروك في هذه الصحراء، مثلا شي امنيه عندك؟ امنيه عندي ندير غير اللي كان لقيت، غير باش ندير بير، نحفر بير وندير نركب فيه موتور وندير جرده ونعاش حدايا والدجاج والقنان صافي ونسكن ونرسى. دونك انت كتنصح هاد الناس دابا خاصنا حنا قول لي تغرسوا تغرس الشجر وتغرس النخل ودير فيه الماء، تولي بخير عليك ان شاء الله. هذاك الشيء باقي تقدر تخدم شويه با الحسن؟ نخدم، مازال نقلب التراب بالماء ديالها ونقاد القراير وندير الغرس وندير كل شيء وندير الخضره ان شاء الله يا رب. ونديروا فيها الدلاح ونديروا كل شيء ونبيعوا ونشروا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. النعاج يا سيدي والدجاج وكل شيء والقنان
مزيان جبار حسن. واش حنا نموتوا؟ لا واه الانسان يبقى ديما عملي. هذه ما على عملي. انت راه خصك كاع تشد التقاعد. تقاعد وين شكون بغى يعطيه لك؟ لا اله الا الله. وشكون بغى يعطيه لك؟ ايوا بنادم راه لا اله الله على حالة الله. ما شفني في بلادي غير الودان اللي جفات، وما شفني يا سيادي غير البيار اللي وقحت، وين تغرد الطير الشادي، وين الحيوان اللي قفات، وين خرير ذاك الوادي، والطرعة ايام ومشات، وبكت النخلة بدموع ترجت العاني يرويها، وذلت الشجرة الفروع بيسات من اللي يكسيها، وعليها هاج الزمان بالسوع يا عيال لسان اللي يحصيها، وطلبوا الخالق بكل خشوع بها يعطف وبعد يرويها، وبها يعطف وبعد يعفيها. الله إذا تحية ويكرم.